हेलो एवरीवन। तो पिला माने आमर प्लस टू रो बोर्ड परीक्षा सरी जाइछि। आ वर्तमान आम समस्तंकर अपेक्षा जे प्लस टू रिजल्ट 2026 केबे आसीबो। तो केबे आसीबो ता पई सीएचएससी को तरफ संपूर्ण सूचना जारी करा जाइछि, जोटा कि एबेका वीडियो रे आमे देखि नबा। ओके, तेबे ए वीडियो को आरंभ करिया पूर्वरु आपण समस्तंको कहिबी आमर प्लस टू रिजल्ट कहिले आमे परीक्षा रे जेतिके लिखिचु से अनुसार किछि अधिक किंबा किछि कम हेकि आमको तो मार्क सुनिश्चित भाव रे मिलिबो। किंतु वर्तमान समय रे आपण माने रिजल्ट को लेके अधिका टेंशन हेबेनी किंबा प्लस टू रो परीक्षा सरीगला बोली अधिक बुलाबुली मध्य करिबेनी। काहेकि मु एक कथा कहूची, तार कारण हैला आपण मानकर प्लस टू परे आपण माने क्यारियर कौन करिवे। वर्तमान भाबंतु एटा बुलिबा समय नुह, कहीं ना प्लस टू परे आपण सठिक क्यारियर जेमती बाछिबे आगो को आपण मानकर भविष्यटा से भलिया हबो। क्लियर हेले तो आउ किछि दिन परे आपण मानकर प्लस थ्री एडमिशन पाई किछि दिन कहले एई सप्ताह 10 दिन भितर आपणकर प्लस थ्री एडमिशन पाई नोटिस आसी जिवो। ता सहित हमर प्लस टू परे आउ जेते जेते सब विभाग अछि, जेते जेते सब लाइन अछि, से समस्तन पाई हमर नोटिस आसी जिवो। तेणु आपण माने यथाशीघ्र या उपरे वर्तमान ठू ही निजे निजे भाबंतु किंबा घर लोकन सहित आलोचना करंतु किंबा आपणकर जहा सुविधा हबो भाबिकी रखि थांतु। रिजल्ट पाई टेंशन नेबेनी किंबा परीक्षा सरला बोली अधिक बुलाबुली करिबेनी। बरम आपणकर वर्तमान प्रथम काम हैला जे प्लस टू परे आपण करिवे कोन, प्लस थ्री पढ़िया पाई जिबे ना अन्य जे कोनोसी लाइन को जिबे। एतिके दिन अल्प दिन भितर भाबिले जाई कि एबे आसी जिवो नोटिफिकेशन आ किछि दिन भितर आपण जहा भाबिथिबे से अनुसार अप्लाई करिवे। नाही तो एपट सेपट हे कि क्वाडे अप्लाई करि परिबेनी, डेट आपणकर पळेबो। क्लियर हैला तो एतिके आपण मानकु वीडियो आरंभ रु कहिली। तो मो कहिबाटा आपण मानकु भल लागिला ना खराब लागिला मते निश्चय कमेंट करिकि जणेबे। एबे जिबा हमर रिजल्ट ऊपर संपूर्ण सूचना कोन आसीची ताकू आमे देखिबा। ओके, तो आसीगला देखंतु एठी आमको सीएचएससी देइचंती जे एप्रिल 2 रु युक्त 2 खाता देखा केबेठु आरंभ हबो, एप्रिल 2 रु। एथर मध्य दुईटी पर्याय रे खाता मूल्यांकन करा जिवो। ओके, माने प्रथम पर्याय द्वितीय पर्याय दी भाग करके खाता को हमरो देखा हबो। प्रथम पर्याय रे एप्रिल 2 रु 13 पर्यंत। ओके, माने एप्रिल 2 रु 13 पर्यंत थरे खाता देखा हबो, जोडा को कि प्रथम पर्याय बोली कुहा जाए। तापरे 13 तारिख परे मझिरे गोटाए दिन फांका रखा जिवो। फांका रहीगला परे हमर द्वितीय पर्याय पुणी खाता देखा आरंभ हबो, जोटा कि एप्रिल 15 रु 26 तारिख पर्यंत हमर खाता देखा चलिबो। ओके, ता सहित हमर विज्ञान वाणिज्य आउ विज्ञान माने साइंस कॉमर्स आउ कला विभाग रो किछि विषय माने हमर आर्ट्स रो सब जाक नै, आर्ट्स रो किछि सब्जेक्ट को उत्तर खाता ई मूल्यांकन माने आपणकर जोड़ा कि ऑनलाइन माध्यम रे देखा जिवो। साइंस कॉमर्स रो आगरु देखा होतला ऑनलाइन रे, ए वर्ष हमर आर्ट्स रो मध्ये किछि खाता को ऑनलाइन रे देखा करा जिवो। ओके, तबे एठी किछि पिला मनर भय आणुचंती जे ऑनलाइन रे खाता देखा हेले हमर मार्क कटि जिवो कि कटिबनी। आपण मानकर थरे खाता देखा ही सारा परे जो चीफ एग्जामिनर देखती स्क्रूटिनाइजर स्क्रूटिन करती से सबू आमर लेक्चर माने ही निजे निजे करेंगे। तेणु आपणकर भय करिया किछि आवश्यक नाही। आपणकर ऑनलाइन रे देखा हेले मध्ये आपणकर मार्क केबे भी कमिबनी। क्लियर हैला। ता सहित कला और धंदामूलक विभाग विषय गुड़िकर मानुआल मूल्यांकन करा जिवो। ओके, तो मानुआल माने कौन, ए मानुआल माने होउची आपणकर जोटा साइंस अच्छी कॉमर्स अच्छी से सबु जाक खाता ऑनलाइन रे देखा हबो। किंतु हमर जो आर्ट्स अच्छी आर्ट्स रो किछि खाता ऑनलाइन रे देखा हबो, आउ किछि खाता डायरेक्ट हमर सब बेले जेमती टीचर माने देखुथिले लेक्चर माने देखुथिले से अनुसार निज हाथ रे देखा हबो, ताको हमर मानुआल बोली कुहा जाय। ओके, आर्ट्स रो किछि खाता मानुआल करा हबो, किछि खाता हमर ऑनलाइन रे करा हबो, किंतु हमर वोकेशनल रो सब जाक खाता मानुआल रे माने लेक्चर माने डायरेक्ट देखिबे। क्लियर हेले। तापर नेक्स्ट आसिला दुईटी पर्याय रे 16,000 अध्यापक नियोजित हेबे बोली उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद बा सीएचएससी रो परीक्षा नियंत्रक प्रशांत कुमार परिडा कहिसंती। तापर हमर आसिला
ଇ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବାକୁ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେପରି ହ୍ୟାଙ୍ଗ ନ ହେବ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ ଯଦି ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ମାର୍କରେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରେ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ କି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ A to Z ସବୁ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସୁଧୁରି ନେଇଯିବେ ଓକେ ବା ଠିକ୍ଠାକ୍ କରିପାରିବେ। ସେଇଭଳିଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆମର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଆପଣମାନେ ଜମା ଭୟ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହିଛି CHSE ବା ଆମର +2ରେ ଯେଉଁ ମାର୍କିଂ ଦିଆଯାଏ +2 ହେଉ ଯେକୌଣସି ବୋର୍ଡ଼ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମର ଯେଉଁ ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଟିକେ ଅଧିକ ମାର୍କ ମିଳିବ ସେ ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ଆମର ମାର୍କିଂ କରାଯାଏ ଓକେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିବ କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଆସିଲା ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ କରି ମେ 3ୟ ସପ୍ତାହରେ ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପରିଷଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ମନେ ରହିଲା ମେ 3ୟ ସପ୍ତାହ ବେଳକୁ ମାନେ ମେ 21 ସୁଦ୍ଧା ଆମର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେଟା 21 ଜାଗାରେ 25 ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଆମର +3 ଆଡ଼ମିସନ୍ ପ୍ରାୟତଃ ମାନେ ଆପ୍ଲାଇ ସରିଯାଇଥିବ। ଆଉ +2 ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଆମର ଆପ୍ଲାଇ ସରିଯାଇଥିବ ମେ 3ୟ ସପ୍ତାହ ଆଡ଼କୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ନେଇକି ମାର୍କସିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବେ। କ୍ଲିୟର ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପାଇଁ 151ଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରେ ଅଫଲାଇନ୍ ପାଇଁ 76ଟି ଅଛି। ତା ସହିତ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ 75ଟି କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି। ମାନେ ଦୁଇଟା ଯାକ ସମାନ ଅନଲାଇନ୍ ପାଇଁ 75 ଅଫଲାଇନ୍ ପାଇଁ 76। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଅନଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖିବାକୁ 3500। ତ ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ପର୍ଯ୍ୟାୟ ହେଇକରି ଖାତା ଦେଖାହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ରେ ଖାତା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଦେଖାହେବ। ଅନଲାଇନ୍ କହିଲେ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ପିଲାଙ୍କର ସରିଯିବ ଆର୍ଟ୍ସର ଅଧା ଖାତା ସରିଯିବ। ତାପରେ ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରୁ ଅଫଲାଇନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅଫଲାଇନ୍ ପାଇଁ 4500 ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ରହିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ 8000 ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 25 ଲକ୍ଷ ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଫଲାଇନ୍ରେ 15 ଲକ୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପ୍ରାୟ 10 ଲକ୍ଷ ଉତ୍ତର ଖାତା ରହିଛି ଓକେ। ତ ଅଫଲାଇନ୍ରେ 15 ଲକ୍ଷ କେମିତି ନା ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲା ବେଶୀ ତେଣୁ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସର ଖାତା ଆଉ ଆମର ଭୋକେସନାଲର ଖାତା ଅଫଲାଇନ୍ ତେଣୁ 15 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଅଫଲାଇନ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ତ କମ୍ ପିଲା ତେଣୁ 10 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଆମର ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଉ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାଙ୍କର କିଛି ଖାତା ମିଶିକି 10 ଲକ୍ଷ ଖାତା ଅନଲାଇନ୍ରେ ଦେଖାହେବ। ତ 4ଟି ଯାକ ବିଭାଗର 4ଟି କହିଲେ ଆମର ଆର୍ଟ୍ସ ସାଇନ୍ସ କମର୍ସ ଭୋକେସନାଲ ଉତ୍ତର ଖାତା ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଥରେ ଦେଖା ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀ ଅଧ୍ୟାପକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟ ନ ସାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ବି କେନ୍ଦ୍ର ଛାଡ଼ି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଖାତା ଦେଖୁଥିବା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଓ ପ୍ରସ୍ଥାନ ସମୟ ଏକ ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯିବ। କେତେବେଳେ କିଏ ଆସିଲେ କେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଟା ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ରହିବ ତାଙ୍କର। ତାପରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋବାଇଲ ଓ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। କେହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଠକିକି କ'ଣ କହିବେ ଯେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭ୍ୟାଲୁଏସନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଲାଇଭ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛୁ ବୋଲି କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିବ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଭୁଲ କଥା। କାହିଁକି ନା ଆମର ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ମୋବାଇଲ ମନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ମନା। ସେମାନେ ଲେକ୍ଚର ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିପାରିବେନି। ଯେହେତୁ ପିଲାଙ୍କର ଖାତା ଦେଖାହେଉଛି ମାନେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତଟା ସେଇଠି ରହିଛି ତେଣୁ କେହି ବି ମୋବାଇଲ ନେଇପାରିବେନି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇପାରିବେନି। ପ୍ରତିଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଚାଲିବ। ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପୁଲିସର ସହାୟତା ନେବେ ଓକେ। ଏତିକି ପୁରା ଡିଟେଲ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ CHSE ଆମକୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆମର ଖାତା କେବେଠୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖାହେବ ଆଉ କେବେ ଆମର ସରିବ କେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ କେଉଁ ପ୍ରୋସେସରେ ଖାତା ଦେଖାହେବ ସବୁକିଛି ତ ଆମେ ଜାଣିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମରୁ ଯାହା କହିଥିଲି ଯେ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜମା ଟେନସନ୍ ନେବେନି। ଟେନସନ୍ ଯଦି ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟେନସନ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି +2 ପରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ କ'ଣ +3 ପଢ଼ିବେ ନା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବେ। ସେଇଟା ଏବେ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲେ ନୋଟିସ୍ ଆସିଯିବ। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଯେମିତି ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିବେ ସେଇ ଲାଇନ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଓକେ। ଯିବା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆମେ ସେୟାର କରିବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।